Nung interviewon ang bata sa abogado, ngalan na ni si ngalan ganyan. Ha? Alister Gako bahin sa kung mapaakan kag iro kung unsay imong kanon na dili ka migo sa rabis. Alister, unsay dapat natong kanon o mapaakan tag iro? Ha? Sili, katumbal no sili. Pila ka buok sili? 12. Nya dili na ta maigo sa kuan ana sa rabis. Dili na sir. Sa diin man nimo ni nakuha nga impormasyon? Sa mga katibuangan. Lolo nimo? Sir. Kasi ngalan si mong lolo? Luloy. Aligato. Lolo Heligato. Ya tinuod na nga may nakaagi ana nga napakan siya nga siya migo sa rabis. Sir. Mo kani siya si Alister Gako nga kung mapakan ko ka ang iro kinahanglan nga makaon ka o sili o katumbal nga lusi ka buok aron dili ka mahimo sa rabis. Daghang salamat.